Good evening po sa mga kalapatids natin dyan. Kay Boss Mawe, kay Boss Luting. Ito, nagluto ko ng adobo guys. Yan, adobong baboy at saka manok. Yan guys. Nakikita nyo kumukulo na. Shoutout kay Kristong, kay Boss Alvin, kay Paring Loloy, kay Kuya Pong, Paring Romy, kay Ronnie, kay Boss Jack. Shoutout kay Boss Luting, kay Boss Mawe, kay Paring Baxer, kay Paring Nico. Yan, nagluto ko niyan guys. Adobong paan ng manok yan, adobong manok tsaka adobong baboy. Yan, hindi ko inahalo pa. Yan, tatat kay Maylin. Yan, tatat kay Parin Romel, kay Benedict. Yan, Benedict, kay Nuno Cornelio, kay Jesse Limpin. Yan, tatat sa inyo, kay Jojo Limpin. Yan, order na po kayo ng panel box kay Paring Budoy, Paring Brian. Tatat dyan. Yan, shoutout kay Boss Luteng, kay Boss Mawe, kay Boss JR, kay Sherwin, kay Tita Tricia. Salamat Tita Tricia sa pamaskong binigay mo. Boss JM, wala pang pamasko eh. Shoutout kay Carding, kay Dante, Boss Mawe. Ayan, kay Boss JR. Ayan, kay Paring JM. Ayan, shoutout sa inyo dyan. Kay Mikey, shoutout dyan. Ayan, shoutout kay Paring Baxer. Ayan, ito yung mga kalawak nyan. Tapos ito yung ibon. Yan.